So next number conversion is decimal to hexadecimal conversion. So we have already learned about how to convert a decimal number to binary number, a decimal number to octal number, and vice versa. So now we will learn how to convert a decimal number to a hexadecimal number. So let's take one hexadecimal number, decimal number as an example. So আমি এতিয়া কি কিম ডেসিমেলৰ পৰা হেক্সাডেসিমেল নম্বৰলৈকে কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম। সো আমি এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ। প্ৰথমতে আমি ললো এটা এক্সাম্পল যে 4 2 3 10 এটো এটা ডেসিমেল নম্বৰ। এটো আমি এতিয়া হেক্সাডেসিমেল কনভাৰ্ট কৰিব লাগে। সো হেক্সাডেসিমেল নম্বৰৰ বেসটো কি আছিল 16। সো 16 is the base of hexadecimal number. So this is a non-fractional decimal number. So ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব repeated division method use কৰিব লাগিব, but in this case we will divide this number by 16 because we are converting it to hexadecimal. আমি 16 এৰে repeated division কৰিম তাক 423। So remainder to kiman ho 7. So remainder will be 7. Next again we have to divide it by 16, repeated division until we get 0 as quotient. Ami jeta lage 0 na pao tetia lage ami divide kori jam। So এইটো 1 to ইয়াতে আহিব। সো ঠিক আছে, এতিয়া আমি ৰিমাইন্ডাৰ খিনি পালো 1 10 7। এতিয়া যেহেতু নেকি আমি এটা হেক্সাডেসিমেল নাম্বার উলাই আছো, সো হেক্সাডেসিমেল নাম্বার মানে কি আছিল 0 ৰ পৰা 9 a ৰ পৰা f মানে 10 ৰ পৰা 15। সো আমি 10 ৰ পৰা 15 যেটা নেকি পাম তেতিয়া আমি 10 ৰ পৰা 15 লিখিব নোৱাৰো। 10 ৰ জায়গাত কি লিখিম a লিখিম, a b c d up to 15 লৈকে f আমি ইউজ কৰিব পাৰো। সো ইয়াতে যেহেতু নেকি আমি ৰিমাইন্ডাৰটো 10 পাইছো, আমি ইয়াতে 10 লিখিব নোৱাৰো। আমি কি লিখিম 10 ৰ জায়গাত a। যদি আমি 11 পালো হয় b লিখিলো হয়, 12 পালে c লিখিলো হয়, তার ঠিক তেনেদৰে 15 যদি পালো হয় আমি ইয়াতে f লিখিলো হয়। সো নাও we got 10 as remainder, so we will write a here. So we will write the reminders from bottom to top. So আমি bottom or top লৈকে লিখিব লাগে। So আমি প্ৰথমতে কি লিখিম 1 a 7 1 a 7। So 1 a 7 is the hexadecimal equivalent of the decimal number 423। So 1 a 7 to whole 423 hexadecimal equivalent। So এখিনি বুজি পাইছা সকলোৱে? এতিয়া আমি এটা ফ্র্যাকশনাল নাম্বার লওঁ। এটা ফ্র্যাকশনাল ডেসিমেল নাম্বার কেনেকৈ হেক্সাডেসিমেল লৈকে কনভার্ট কৰে এটো চাওঁ আমি। So
এটো এটা হল ফ্ৰেকশনাল নাম্বাৰ 0.03125 সো এই ফ্ৰেকশনাল ডেসিমেল নাম্বাৰটো আমি এতিয়া এটো কি উলাব লাগে হেক্সাডেসিমেল ইকুইভ্যালেন্ট উলাব লাগে সো আমি যদি কি ফ্ৰেকশনাল নাম্বাৰ এটা হেক্সাডেসিমেল ইকুইভ্যালেন্ট উলাও তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ৰিপিটেড মাল্টিপ্লিকেশন মেথডটো ইউজ কৰিব লাগিব সো repeatedly multiply কৰিম কি হেৰে এই নাম্বাৰক 16 এৰে repeatedly multiply কৰিম so we have to multiply this number with 16 repeatedly in order to find the hexadecimal equivalent of this fractional number so decimal point or left side ki ase 0 ase so we will take it out 0 और decimal point or right side ki ase 0.5 so we will write 0.5 here again multiplied by 16 we have to again multiply 0.5 into 16 so we will get 8.0 so we will take out the 8 after I value diagram and the right side of decimal point is 0 so no need to apply the multiplication again ami aru multiplication procedure to repeated multiplication to ami ate stop korim jehetu niki right decimal point or right side ami 0 paisu aru 0 logor eta multiply korile ami further ki pam 0 pam so we have to stop the process here and what is the numbers 0 8 from top to bottom we have to write 0 8 so 0.08 is the hexadecimal equivalent of this fractional decimal number so 0.08 to 0.03125 or hexadecimal equivalent so আমি এটা কমপ্লিট एग्जांपल লইলো প্রথম एग्जांपल তো আর এটো एग्जांपल তো আমি যদি কমপ্লিট কৰি লও suppose এটো আমি decimal number লৈছো এতিয়া আমি decimal point or left or খিনি বেলেগকে উলাব লাগিব right or খিনি বেলেগকে উলাব লাগিব so 423 example আমি কি পালো ইয়াৰে decimal hexadecimal equivalent আমি কিমান পালো 1a7 আৰু decimal point or right side of যিখিনি আছে 0.03125 এইখিনিৰ আমি কি পালো 0.08 সো এইখিনি আমি যদি কম্বাইন কৰি দিম কম্বাইন কৰিলে কি হ'ব 1a7.0 so this is the hexadecimal equivalent of this decimal number 1a7.08 to 423.03125 or hexadecimal equivalent so I think etni tomoroko buji paisa so the next conversion is from hexadecimal to decimal number system so etia ami ki korim ki decimal or hexadecimal or pora decimal loke kena convert kore yar agote kilo decimal or pora hexadecimal kena convert kore etia ami ki hexadecimal or pora decimal loke kena convert kore so ami janu je hexadecimal number system to eta positional value number system so prottek to
hexadecimal number এটাৰ প্ৰত্যেকটো ডিজিটৰে এটা এটা positional value আছে so we know that every digit in a hexadecimal number have one positional value attached to it so we have to use that positional value in order to find the decimal equivalent so আমি প্ৰথমতে লিখি লম এটা এক্সাম্পল ললো 5f so 5f এটা hexadecimal number ইয়াৰ বেস 16 আৰু আমি এটা f ইউজ কৰিছো f টো কেতিয়া ইউজ কৰে লেটাৰ কেতিয়া ইউজ কৰে যেতিয়া আমি hexadecimal number ইউজ কৰো so 5f is the hexadecimal number and we have to convert it into its equivalent decimal number so let's take the number 5f so this is a non fractional number it is a non fractional number so আমি কি কৰিম ইয়াৰে positional value খিনি লিখিম from right to left we have to write the positional values and the positional values will be to the power 16 positional value will ki hobo 16 or power hobo something to the power 16 so ami prothomate ki likhim 16 power kimanor por aramb hoy 0 por aramb hoy jetu niki eta non fractional number so yare power to 0 por aramb hobo to the power 16 so 16 to the power 0 hobo prothomate left side ahim aru eta second to ki hobo 16 power will be 1 so yare 5 or power to hol positional value to hol 16 to the power 1 f or positional value to hol 16 to the power 0 now we have to multiply the digit with its positional value and we have to add all the multiplication values আমি জিমান বইটা মাল্টিপ্লাই কৰিম প্ৰথমতে 5 আৰু 16 to the power 1 then আমি এটো ইয়াৰ লগত প্লাস কৰিম f next digit to লগত প্লাস এড কৰি যাম কেনেকুৱা হ'ব প্ৰথমতে আমি 5 into 16 to the power 1 then আমি প্লাস দিম f into 16 to the power 0 এতিয়া f মানে কি আছিল a b c d e f a to 10 b 11 a 10 b 11 c 12 d 13 e 14 f 15 so f for equivalent to one hobo 15 so we will write 15 in place of f so this will be 80 plus it will be 15 into 16 to the power 0 is 1 so 80 plus 15 is 95 so the decimal equivalent of the hexadecimal number 5f is 95 so 95 to hobo 5f or decimal equivalent now let us take one fractional hexadecimal number and try to convert it into decimal এটা প্ৰথমত আমি এতিয়া সেকেন্ড টাইম কি কৰিম প্ৰথমত তো আমি হিকিলো নন ফ্ৰেকশনাল হেক্সাডেসিমাল নাম্বাৰ এটা কেনেকে ডেসিমাল কনভার্ট কৰো এতিয়া আমি হিকিম কেনেকে ফ্ৰেকশনাল হেক্সাডেসিমাল নাম্বাৰ এটা ডেসিমাল লৈ কনভার্ট কৰিম সো ফ্ৰেকশনাল নাম্বাৰ বিলাক কনভার্ট কৰিব লাগিলে আমি কি কৰো প্ৰথমতে আমি ডেসিমাল পইণ্টৰ ৰাইট সাইডত কি আছে 08 সো আমি 08 টো লিখি লম 08 সো যেহেতু নিকি এটো এটা fractional decimal number hexadecimal number so ami positional values bur left or right or loge likhim so it way so we will write the positional values of the digits from left to right and it will be the starting exponent value will be -1 so -1 or pra exponent to ki hobo -1 hobo 16 to the power the values will be 16 to the power something so that something will start from -1 so we will write 16 here and we will write the exponent as -1 so আমি প্রথমে -1 লিখিম next আমি এটো 16 লিখিলো এটো -2 so now we will follow the same procedure multiply the digit with its
positional value 0 into 16 to the power minus 1, then add it with the next value 8 into 16 to the power minus 2. So we same procedure use korilu, prothomote ei duta multiply korilu, tare add korilu, apo ei duta multiply korile, ei duta ami add korim ei term duta. So yate ami ki pam 0 pam plus etu kiman hobo goi 8 by 16 square. So ekhini ami jetia calculate korim, calculate korile ami ki pam 0.03125. So answer will be so 0.03125 will be the decimal equivalent of this hexadecimal number. So 0.03125 to 0.08 hexadecimal number to decimal equivalent hobo. So ekhini bostu already buji paisa. Etia ami jodi eta complete number ta lo, say 5f.08 এই নাম্বাৰটো লৈছো, এটো এটা হেক্সাডেসিমেল নাম্বাৰ। এটো এতিয়া আমি যদি ডেসিমেল কনভার্ট কৰো তেতিয়া হলে আমি কি কৰিম, ডেসিমেল পয়েন্টৰ লেফট সাইডৰ খিনি আমি বেলেগ কৰিলাম, বেলেগকে লিখিলাম সপোজ 5f, রাইট সাইডৰ খিনি আমি বেলেগকে লিখিলাম সে 0.8। এতিয়া আমি এটা ডেসিমেল পয়েন্ট আছে, ডেসিমেল পয়েন্টৰ লেফটৰ খিনি আমি কি কৰিম, গোটেইখিনি পাৱাৰ কি হ'ব 16 হ'ব, বেস টু কিমান হ'ব 16 টু দি পাৱাৰ 16 হ'ব, কিন্তু ডেসিমেল পয়েন্টৰ লেফটৰ খিনি আমি কিমানৰে আৰম্ভ কৰিম, 0 ৰে আৰম্ভ কৰিম। 0 আৰু 1 will start this from 0 and 1 and will start the we will write the exponent for the digits which are to the right of the decimal point from -1 then -2. So it will be I think same procedure, 5 into 16 to the power 1 plus f means 15 into 16 to the power 0. Now you have to continuously add these numbers also. I mean continuously add kori jam 0 into 16 to the power minus 1 plus 8 into 16 to the power minus 2. So it will be 80 plus it will be 15 plus it will be 0 plus and it will be 5. So the value will be so this will be the decimal equivalent of this hexadecimal number. So 90.03125 to ki hobo 5f.08 or a hexadecimal number to decimal equivalent. So I think ekhini tumaloke buji paisa, aru jodi kiba nubuja ase tumaloke kiba question thake amaloke tumaloke question প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিবা, question submit কৰিব পাৰিবা। তাৰ কাৰণে তোমালোকে যাব লাগিব learninghubindia.in ওয়েবসাইটৰ লৈকে, তাতে ফ্ৰম হোম পেজতে আমাৰ ড্ৰপ ইউৰ কুৱেশ্যন এটা সেগমেন্ট আছে, তাতে তোমালোকে তোমালোকৰ কুৱেশ্যন খিনি সাবমিট কৰিব পাৰিবা আৰু আমি যিমান পাৰো সোনকালে এই কুৱেশ্যনবোৰৰ এনসাৰবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম।